Benjury, sabi ko sa'yo magdasal ka eh. Yan. Pilerna! May Kevin Tinira! Paso! White! Ang kalaban ay walang na OTC. Ulot! Si Manok! Sino si Manok? Si Botok! At Robot sino ba pa yun? siya? Ayun, si Kuya na naka-green. Ora kayo live eh. Bakit ba tawag yun? Ano And pinag-react? I start na ang mga laban na White versus Black. Wait! Ayaw niya. Pinabati yung AB. Oh, hinaharap na pinagpapasay. At kaya susunod. Sulat na nila yung pala ng mga ni AB. Relabel! Relabel! Inaagawa ni Manok. Walang pwede yung susunod. Ano to si ano? Kuya! Ribon! Kuya Ribon! Ay! Uy, ang galing, uy! 3, Hindi, lalabas yan. Tinira! Ay, robot! Nakuha ni Kuya Reggie, dribble the ball. Dribble the ball, ayan, Kuya Reggie. Naghahanap pinatay mo, Kevin Tinira! Paso, siyempre. Pinatay mo, Reggie, dribble the ball. 10 seconds to shoot! Ay, hindi ka na Benjury. Sabi ko sa'yo magdasal ka eh. Yan. Patay, tambak! Tambak! Ulot, dribble ang bola. Dribble ang bola ng mesa. Harap kanina rep. Dribble the ball. Kaya, ha? Shot clock, 5 seconds to shoot. Nakuha rin kaya. Maalis si Dudong eh. 8 seconds to shoot. Pinera sa si Kuya. Ay! Dribble. Walang control. Ang bola, laki na. Oh! Tira! Pulis pa rin. Kuya Archie, Tinira. Takal. Nakuha niya. Tinira ulit na rebound ni Kuya Reggie. Oh! Pinersa! Pinersa ng Pinersa! Nakaharap matigas yan si na Robot. kapatasan! Yan, basta-basta. 7 seconds to shoot. Nakuha ni Gulot. Uy, napitawan! 6, 5, 4, tabal ka rin, ha? Kulit ni. Kaya, pinasakay Kuya. Hinahampan! Kaya, dribble, pinasakay mo ito. Pilerna! Let's shoot! Pagkawa ni Kuya! Sab na! Dexter pa! Ah, napitawan! Wala eh! Matadali kayo dyan. Ano mo, JB? Ready! Nice! Surbol! Surbol! Ayan, namumot na Huwag kang palabasin! Arangan mo ang support! Ayan, ha? Oy! Oy! Tira! Nice one! Nice! Arang! Arang! Support! Oy! Nice! Ano, taas kamay lang! Taas kamay lang! Taas kamay lang! 3 seconds! Tira! Tira! Sayang! Dito tira! Hilang, relax. Ito, ibigyan tinira ni Kuya Reggie. Abol! Abol support! Nice! Reggie, pinasa si Kuya. Tinis lang. Yeah, Reggie, dribble! Tinira! Yun! Pumasok pa naman. Oy, hapitin nyo na! 3 more seconds. 10 seconds to shoot. Kuya, tinira! Oh! Pantay na no! 10 seconds to shoot, Kuya. Oh! Sayang. Ba't meron dito sa ilalim? Oto! Pinasa kay Kuya Dexter, tinira! Wala! Nakuha ni Kuya Tutoy, triple na ball! Oh! Oh! Pinesa si ano! Mamasakuan. Sayang yun. Oto! Tinira! Patay! Oo! Tinira niya ulit! Wala! Tinira pa ulit! Hindi ko sabi. Hey, Reggie, dribble the ball. Pinersa, nakakampi. Nakuha ni Gulot. Kakabantayan. Botak, tinira. Nalaban na 10 seconds to shoot. 59 seconds. Kuya, tinira. Tumabay pa si Gulot. Nakuha ni Reggie, tinira. 10 seconds. Botak, dribble the ball. Oh, taas mo si Ben! Nice one. Oh!
May 3 seconds ka dyan, Toy. 29 seconds. Alam ko lang, Toy! Toy, galaw! 10 seconds, shot lang, ha? Pilit, pilit. Oo! Kuya Dexter, pinasakay po ito. 9 seconds to shoot. Nice D, nice D. Go! Ay! Kuya! Umikat! 70 seconds. Kuya Reggie. Rebound pinasa si Kuya. Tinira. Wala pa rin. 9 seconds to shoot. 7, 6, 5, 4. Give me the ball. Give me the ball. 10 seconds to shoot. Tinira. Oo! Nakuha ni Reggie. Rebound, ha? Asa? Reggie. Galaw! 10 seconds to shoot. Pinasa. Tinira. Pasok. Esther. Kuha ni Kulot. Kuha ni Ibo. Ibo. Pinasa kay Kuya Reggie. Galaw! 10 seconds to shoot. Pinasa sa amin nama. Ay, sayang. Nakuha ni Kulot. Pinasa kay Ate. Ay, idol! Reggie. Tinira. Panis. Si Kulot. Labas. Mas Kulot. Tama yung kulot! Tinira. Shoot. Shot down. Oh! Toy! Kulot. Tumira. Ay, naku, Toy! Malayan! Patay na. Haji. Lahat na. 10 seconds to shoot. Kulot. Pinag-dribble po. Nag-aalat ang tinirahan. Pero slow. Toy, atake, Toy. Tutoy. Toy. Makatake. Sinatake. Tama si Ibo. Shoot! Yan! Para sa kay Crush! Tinira. Oo, di ba? Para kay Crush! Oh! Ay! Mamadali lang! Labas. Masi. Ready. 10 seconds to shoot. Tinira. Tinira. Wala. Wala na kayo. Pinakay ni Totok. Esther. Oo, kaya mo yan! Pinasa kay pinasa sa kalaban. Ay! Sakto ba? Sakto. Time out daw, time out daw. Ay, no ka? Tanong mo muna, Gov. Tanong mo muna. Asa? Asa Oo, ka? tatlo kayo dyan! Ibo, shoot! Para nagka-shoot ka rin! Reggie, ibig the ball. Para Ay, ka second shoot. Reggie. Tira! Sayang! Ah! Huli. Oto. Ilan pa yan? Pinapa. Pinasa! Ay, ay, tinira ulit. Bang. Easy. Oh. Easy lamang eh. Ayan siya. 9, Ibo, Ibo, Ibo. 7, tinira, pinama talaga. Reggie, tinira. Rebound. Dexter. Ang bango! Oh! Uy, Reggie. Ano to? Pagbe, ano masasabi mo? Oh, magaling yung announcer. Magaling yung announcer. Pasok na. Yung naka-yellow na naka-shade na nasunog. Tama. Oh, dito Ready. mo! Kalalim! Easy, easy. Lamang kayo. Ito siya tinira niya. Pumasok. Power move. Oh! Oto, tinira. Bang! 3 point. Ready? Nakashoot si Reggie. Sabay si Reggie. Bojo. Minama. May tawag si Rep. Si Kuya, nakakulay green. Ano eh? Ano, balik sa agency mo? Balik sa agency mo. Ang ginabi natin ang balak. Ayan. Ilan na sila yung Tatlo! Nice. Salam, salam. Erwin, oh, pinama, si Tutoy, tinira, ha? Oh, yun! Yun! Nice! Oh! Tira! Tutoy, tinira. Bang! Nakuha ni Reggie, pinersa. Ah! Wala yan! Tinira rin mga bata! Bang! Isang 40 seconds. At kamay, Toy. Tinira. Oh! Yun! Dapat! 10 seconds shoot! Tinira. Oh! Kaya ko! Oh! Matamaan yung 6 na yung mo na.
Ay, 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 ay. Nagagalit, madami nagagalit. Ayun o. Dribble the ball. Oy, meron. Atake, atake. Ready, tinira. Nagkatapapasa. 4 seconds to shoot. 3, 2, tinira. Ulot, pinasa kay Boto. Dribble the ball. Oh. 10 seconds to shoot. Tinilit. Peggy, dribble the ball. Pinasa kay Dumitira. Pinapala ni Ulot. Ulot, dribble the ball. Oh. Si shoot. Kontra tinira. Wala pa rin. Nakuha niya pa rin. Tinira pa rin. 1 minute and 36 seconds. 8 seconds to shoot. Tutol. Pilerna. Wala pa rin. Lamang kayo, easy lang. Ate, di mo na ball. Toy. Toy, ano yun? Utoy. Utoy. Oy. Kapal. Ay, JB o. 8 seconds to shoot. 8. Tira. Dalawa na lang kailangan ng kulay black at tinira ni Kuya Pato. Nakuha ni Becky. Nice! Huwag niyo madali naman kayo. 8, 9, 8. Oy, nagtawag sila. Yan ang gawin. Easy, easy naman kayo. Jenny, tinira na yan. Toy, sayan. Sayan, Toy. Huli. Easy, easy. Easy, easy. Easy lang. Easy lang. Easy lang. Dikit, dikit, Toy. Toy. Harap. Huwag na. Toy, easy lang. Para sa crush mo! Para kay Mario! Bay, wala man lamang kayo emosyon. Magtatalon-talon man lang kayo. Champion yan, no? Champion na si Daport. Pagkatapos ng ilang taon.